راستی وکی جه گلک خوشه اف جه سر سنوری اف دور توسا گند توسا سوریه شیلان اف دوره گلت خوشن اگه پتر خدمت بو بین کرنی رکای خوشتری بد گلت توز و دی اگه خوشه گلت خوشه وين گشتیاری حرم کردستان گربه آنها هر جوانن هر دیمن سرنج واکیشن یعنی دیمن تندینه تو چه بیدی کردستان وان دیمنا جوانه زنگینی کردستان وان دیمنا داره روش توی جوان هوا اکفینک آبک سار افرو نوانده ورزش و لاوین باتیفا بو سالا دویل سریک رابیه پنجام دانا ویستوالا یاریین سراوی روبار خابیری دا بجین الگنده گفته دورا باتیفا اف چالاکی ها کنه اشپین چیار یا پکتی تو آرمان جید ورزشی تین آرمان جید سیاحی تین دا بجین آبوری تین گنج ستینا ولاتی هم اینجا کو باش بو گنجی بیدانه هر گنج کو پاشا رو شاملتی اف جورا چالاکی بو گنجا قلم بفونه کو اف جورا لخواب ببینن هی بدارین کو خالی کاریا کو طبعا بوان ورزشی خدمت الاوادا بیت گریش لا حکمت ایفا Тоже мы продаем, у нас они не так уж и дорого стоят, поэтому все пользуются. Башкирские традиции у нас все сохраняются. Здесь очень много представителей различных культур, татары, башкиры. В основном представляют свои культуры, представляют традиции, представляют блюда, которые у них заведены издавна. Также у нас стоит чак-чак, вес которого 2018 килограмм. По нашим меркам должно было участвовать около 200 человек, тысяч.